नाज़रीन, अगर आप औरत होने के साथ साथ सियाह फॉर्म भी हैं तो आपको अमेरिका में जिनसी तफावुत और नस्ल पसंदी का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप औरत हैं, आपका रंग काला है और मज़हब इस्लाम है तो फिर आपको रंग, नस्ल और जिनसी तफावुत के साथ साथ इस्लामोफोबिया की वजह से दो नजरी और बेजा पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। चुनांचे काले रंग की मुस्लिम औरत के लिए अपनी तमाम सलाहियतों काबिलियत के बावजूद नस्ल पसंदी और इस्लामोफोबिया की वजह से अमरीकी कांग्रेस की रुकनियत हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। इसका जीता जागता सबूत अमरीकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर हैं, जो एक मुसलमान और सियाह फाम औरत हैं और उनको एक गोरे शख्स ने ये धमकी दी हुई है कि मैं गोलियों से तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा, तुम मुसलमान हो, तुम दहशतगर्द हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमरीकी कांग्रेस की रुकनियत हासिल करने की। इल्हान उमर के साथ पेश आने वाला वाकया इस बात की अक्कासी करता है कि अमरीका में एक आम सियाह फाम औरत और उसके खानदान को किन मुश्किलात का सामना है, जबकि वहाँ सियाह फाम लोगों की तादाद 40 मिलियन है, यानी कुल अमरीकी आबादी का 13%, जिनमें 25% से ज्यादा लोग सतह गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजारते हैं। 12 मिलियन सियाह फाम अमरीकी बच्चों को बुनियादी तिब्बी और तालीमी खिदमात तक हासिल नहीं है। और आपको जान के हैरत होगी कि अमरीकी कैदियों में 40% तादाद सियाह फाम लोगों की है। अमरीका में बहुत से खानदान ऐसे हैं जिनको सर छुपाने के लिए छत तक मुयस्सर नहीं है। निस्फ मिलियन से ज्यादा लोग दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनमें 40% औरतें हैं और वो ऐसी मुश्किलात से दो चार हैं जो उन्हें मौत के घाट उतार देंगी या वो इन मुश्किलात से तंग आकर अपने आप को हलाक कर लेंगी। इस बाब में सियाह फाम औरतों के साथ पुलिस का रवैया इंतहाई अफसोसनाक और जुल्म बर्बरियत पर मबनी है। एक 50 साल सियाह फाम औरत को पुलिस अफसर ने खुले आम वहशियाना तरीके से इतना मारा कि ये ज़ईफा मार की ताब ना लाकर जमीन पर गिर पड़ी तो पुलिस अफसर उसके ऊपर चढ़ गया और उसका सर पकड़कर जमीन पर मारने लगा। ये अमरीकी पुलिस के जुल्म बर्बरियत की एक मिसाल है जिसका सामना अमरीका में रहने वाली सियाह फाम औरतों को करना पड़ता है, अगरचे वो उम्र रसीदा ही क्यों ना हो। यानी जुल्म भी मुझ पे कभी सोच समझ कर ना हुआ। नाज़रीन, सियाह फाम खानदान को जिन मुश्किलात का सामना है उनमें ऐसे बच्चों की परवरिश का मसला सबसे अहम है जो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहते हैं और उनके वालिद का इल्म नहीं है, जिसकी वजह से मादी, नफ्सियाती और इज्तिमाई मुश्किलात पैदा हो रही हैं। 18 साल से कम उम्र के 75% गोरे बच्चों को वालिद वालदा दोनों मुयस्सर हैं और वो एक फितरी खानदानी निज़ाम में परवान चढ़ रहे हैं, जबकि 18 साल से कम उम्र के 1/3 सियाह फाम बच्चों की माएँ गैर शादीशुदा हैं और उनकी मुआशी हालत भी बेहतर नहीं है। नीज़ सेहत व सकाफत और मुआशी मैदान में गोरी औरतों को जो मरात हासिल हैं, सियाह फाम औरतें उनसे यकसर महरूम हैं। मशहूर अमरीकी मुसन्निफा मार्गरेट की किताब गॉन विद द विंड पर बनाई गई फिल्म में एक किरदार का नाम मामी था, जिसने सियाह फाम मोटी औरत का रोल किया है और जब उसे बेहतरीन अदाकारी की वजह से बेस्ट मुआवन अदाकारा ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया तो गोरे अदाकारों ने उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया। नतीजतन उसके लिए गोरे अदाकारों से थोड़ी दूर दूसरा टेबल लगाया गया। ये फिल्म मगरबी माशरे में मौजूद नस्ल पसंदी का एक आईना है। सियाह फाम औरतों के तमाम वाक़यात दिल को छलनी किए देते हैं और जदीद गायनाकोलॉजी के मशहूर ज़माना डॉक्टर जेम्स मारियन सिम्स का ये वहशियाना फेल तो भूले नहीं भूलता कि उन्होंने जदीद तरीके से औरतों का ऑपरेशन करने का तजुर्बा करने के लिए कमज़ोर और बेयारो मददगार सियाह फाम औरतों का इंतखाब किया और एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर, यानी ऑपरेशन से कबल बेहोश किए बगैर या जिल्द को सुन किए बिना ही उन पर जिराही का तजुर्बा किया, क्योंकि उनका यह मानना है कि सियाह फाम औरतें इंसानों की जिन्स से नहीं होती, इसलिए उनको किसी भी तरह की तकलीफ का एहसास नहीं होता। नाज़रीन, इन हकाइक की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ कवानीन और मुआहिदों के दफ्तर से सियाह फाम औरतों के हकूक़ की बहाली हरगिज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक नस्ल पसंदी और ऐसी तहजीब और सकाफत की मुकम्मल बेखनी ना की जाए जिनकी नज़र में इंसानियत की कोई अहमियत नहीं है। आज़ादी निस्वां और हकूक़ निस्वां के नारों की हकीकत शराब की सी है। बल्कि नाज़रीन, मई 2020 के आखिरी हफ्ते में अमरीकी रियासत में पुलिस की तरफ से एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसने पूरे मुल्क को दहला कर रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि एक सियाह फाम नौजवान को पुलिस ने इस शक में पकड़ा कि वो $20 का जाली नोट चला रहा था। पुलिस वालों ने उसको हथकड़ी पहना दी। इसी उधेड़बुन में एक पुलिसमैन ने उस सियाह फाम नौजवान, जिसका नाम जॉर्ज फ्लाइड बताया गया, जमीन पर गिराकर उसको काबू करने के लिए अपना घुटना उसकी गर्दन पर रख दिया। जॉर्ज फ्लाइड ने दबी दबी आवाज में कहा कि मैं सांस नहीं ले सकता, मगर वो पुलिसमैन घुटने से बराबर उसकी गर्दन दबाता रहा। ये अफसोसनाक अमल 8 मिनट से ज्यादा तक जारी रहा। बिलाखिर जॉर्ज फ्लाइड दम तोड़ गया। इस तमाम वाकये की फुटेज करीबी स्टोर के कैमरों में आ रही थी। स्टोर
فلور کے ایک نوجوان نے ان فوٹیج کے ذریعے ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ سیاہ فام نوجوانوں کے مشتعل جتھے توڑ پھوڑ میں مصروف ہو گئے۔ اس رات 2 درجن سپر مال لوٹ گئے، درجنوں گاڑیاں نظر آتش ہو گئیں، بیشتر امریکی رہنماؤں کے مجسمے توڑ دیے گئے اور پھر یہ احتجاج بڑھتا ہوا واشنگٹن تک جا پہنچا۔ پورے ملک کا نظام پہلے ہی کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے ابتر ہو رہا تھا، اس پر یہ مزید ہنگامے، احتجاج اور املاک کو نقصان پہنچانے کا عمل دوہری مصیبت بن گیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو اپنی ترش طبیعت کے حوالے سے مشہور ہیں، ملک کو فوج کے حوالے کرنے پر تل گئے تھے۔ اس نوعیت کا نسلی فسادات کا واقعہ نہ پہلا ہے نہ آخری ہے۔ پولیس کی بربریت، نسل پرستی کے واقعات روز ہی نظر آتے ہیں، مگر اب اس سیاہ فام نوجوان کے آخری الفاظ "میں سانس نہیں لے سکتا" ضرب المثال بن گیا ہے۔ یہ نعرہ امریکہ کے ہر نوجوان کی زبان پر ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام افراد کی آمد کے ساتھ ہی نسل پرستی، غلامی کا رواج اور سیاہ فام افراد کے انسانی حقوق کی پامالی کی کہانی پرانی ہے۔ 1942 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ 16ویں صدی سے یورپی ممالک کی بڑی آبادی نے امریکہ کا رخ کیا اور یہاں آ کر آباد ہوئے۔ ایسے میں کھیتی باڑی اور تعمیراتی کام کے لیے وافر تعداد میں افرادی قوت کی ضرورت پڑی تو افریقہ نوزائیدہ یورپی نو آبادیات کے جرائم پیشہ افراد باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ معصوم افریقی عوام کو لالچ دے کر، دھوکہ دے کر یا پھر اغوا کر کے جہازوں کے ذریعے انہیں امریکہ پہنچانے لگا۔ سینیگال سے 7.5 لاکھ، سیرا لیون سے 40 لاکھ، سینٹرل افریقہ سے 7,30,000، جنوبی افریقہ سے 5.25 لاکھ مرد، عورتیں اور بچے اغوا کر کے امریکہ لائے گئے، جن کو یہاں کے نوزائیدہ جاگیردار اور بردہ فروش خریدتے تھے۔ ان معصوم افریقیوں کو پانی کے جہازوں میں جانوروں کی طرح ٹھونسا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بیشتر افراد راستے میں ہی دم توڑ دیتے تھے۔ ان کو سمندر کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ بحر ہند کے افریقی ساحلوں کے علاقوں سے اغوا کر کے انہیں ہندوستان، چین اور دیگر ممالک میں شاہوں، راجاؤں اور نوابوں کے یہاں فروخت کیا جاتا تھا۔ افریقہ سے غلام بنا کر لانے والے زیادہ افراد کو امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں، جہاں گیہوں، کپاس، دالوں، تمباکو اور دیگر اجناس کی کاشت ہوتی تھی، کام پر لگایا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنوبی ریاستوں میں عموماً گرمی کا موسم ہوتا تھا، اس لیے افریقی یہاں بہتر محسوس کرتے تھے، جبکہ امریکہ کی شمالی ریاستوں میں سردی زیادہ پڑتی تھی اور برف باری بھی بہت ہوتی تھی۔ تو یہاں کے علاقوں میں یورپی تارکین وطن آرام کرتے تھے، جو یورپ سے امریکہ 16ویں صدی میں آنا شروع ہو چکے تھے۔ ان میں برطانوی، فرانسیسی، ہسپانوی، پرتگیزی اور دیگر شامل تھے۔ 19ویں صدی کے آخر تک یورپ کے ہر علاقے کے باشندے امریکہ ہجرت کر کے آئے۔ امریکہ آنے والے نوآبادیوں میں آپس میں کھچاؤ رہتا تھا، لسانی تفریق زیادہ تھی، کیونکہ برطانیہ کے علاوہ انگریز کا کہیں راج نہ تھا۔ فرانسیسی کو اہم تصور کیا جاتا تھا، تو سفید فام اقوام میں نسلی اور لسانی تعصبات موجود تھے، جس پر امریکہ میں شمال جنوب کی جنگیں بھی ہوئیں۔ ناظرین، حرف آخر بس ہم یہی کہیں گے کہ نسلی اور دیگر تعصبات دنیا کو تباہ کر رہے ہیں۔ اپنی حیثیت کو بھول جانے والے لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔